Mesyuarat Majlis Tinggi Parti Warisan bersekali dengan YB, Ahli Parlimen dan juga Adun dan ketua bahagian yang jarang sekali kita anjurkan, dan ini bersekali untuk kita nak pastikan supaya persediaan pilihan raya yang akan datang ni dapat kita mantapkan sebaik mungkin, walaupun kita sedar dan tahu kesiapsiagaan SD, cuma kita perlu tambah baik bagaimana untuk pastikan supaya kesiapsiagaan ini di tahap yang cukup memuaskan. Alhamdulillah kita telah perincikan bagaimana persediaan kita untuk berhadapan dengan pilihan raya, bukan hanya berhubung dengan perkara-perkara seperti billboard, poster, berbagai-bagai, ya, bendera, dan ini kita lihat bahawa kesiapsiagaan kita di tahap yang agak memuaskan cuma dari segi pelaksanaan di peringkat ekonomi. Di samping itu juga parti telah memutuskan sebulat suara bahawa keputusan parti ialah kita untuk bertanding 73 kursi. Jadi maknanya tidak ada gabungan-gabungan. Kalau ada gambarnya, kalau ada ceritanya, jangan dengar. Ini keputusan parti, bukan keputusan presiden seorang, ya. Jadi hari ini kita maklumkan. Kadang-kadang itu banyak disebarkan dalam TikTok, gambar sana, gambar sini, keraguan, ya. Dan TikTok sana itu kadang-kadang dia fabricating the story yang ada. Jadi keputusan parti pada hari ini dapat kita nyatakan kita kerjasama dengan rakyat Sabah, ya. So we are not going to have any alliance with any other party. Pasal kebimbangan suara-suara daripada pimpinan parti ialah kehendak mereka berapa kursi mereka mahu. Lepas sudah kursi dapat, mereka juga mahu jawatan menteri. Tidak dapat melompat lagi berulang kali pengalaman yang kita telah lalui yang boleh memecah belah, ya, perpaduan rakyat peringkat di Sabah ini, oleh kerana ada wakil-wakil bukan berlandaskan dengan keperluan rakyat. Kalau kita kerjasama dengan rakyat, kita tahu apa rakyat mahu. Bukan YB, bukan kursi, bukan jumlah, tapi rakyat mahu air, rakyat mahu elektrik, rakyat mahu bekalan kemudahan, cost of living yang ada, jalan raya yang baik. Ini keperluan rakyat, dan keperluan rakyat ini bukan di satu kawasan, di seluruh peringkat negeri Sabah. Memerlukan air, memerlukan bekalan elektrik mencukupi, memerlukan jalan raya yang baik. Pasal kalau jalan raya yang baik, kita tidak perlu untuk adakan beli kereta Ninja yang harganya mungkin 1 juta ataupun 700,000. Pasal saya yakin di Singapura tidak ada Ninja, tidak ada four-wheel drive. Pasal apa? Di London jalannya baik. Dan tidak perlu kita membazir duit dengan kita beli plate number 1, SMJ1. Harganya plate number semua saya difahamkan hampir 3-4 juta. Yang duduk satu orang seronok naik kereta nombor 1. Tapi di peringkat bawah rakyat menderita, jalannya berlubang. Might as well kita gunakan duit sebaik mungkin untuk penambahbaikan kemudahan awam yang diperlukan oleh rakyat yang ada. Jadi ini untuk maklumat semua pihak. Keduanya, kita kesal perkembangan yang ada pada hari ini yang saya telah bangkitkan di Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri. Contohnya Petronas Award First MBR 2025 PCS to Dialog Unlocking East Coast Sabah Hydrocarbon Potential yang ada. Downstream, upstream 14 years yang ada. Tender yang dibuka oleh Petronas, malangnya syarikat yang berdaftar Bursa Saham Kuala Lumpur mendapat perolehan di sandakan yang ada. Sudahlah Petronas juga mengurus takbir minyak dan gas di Sabah. Ini pula syarikat yang berdaftar di Bursa Saham bukan dari Sabah, juga mengaut resources yang ada. Keduanya, AORB sign memorandum with Kota Kinabalu Mayor for 360 million revitalization project. Tuna fish, catching tuna, ya, juga diberikan kepada satu syarikat dari Kuala Lumpur, Alpha Ocean Resources Berhad, yang telah ditandatangani memorandum, ya. Dan ini yang membimbangkan kita, ya. Sampai penangkapan ikan di Sabah juga diserahkan dengan syarikat yang berdaftar di Kuala Lumpur. Kenapa SAKMA tidak ada? Syarikat-syarikat tempatan tidak ada yang boleh menangkap? Sedangkan kita sudah putuskan masa memorandum perjanjian 63 dipengerusikan itu hadir, penangkapan ikan laut dalam kuasa ini diserahkan kepada kerajaan negeri Sabah, negeri Sarawak yang ada. Tapi malangnya dari segi usaha seumpama ini, kebimbangan saya. Tanah kita hilang, ikan kita, kemudahan minyak kita, gas kita. Ini pula tangkapan ikan laut dalam yang ada dan tanah yang ada. The land, saya ingat tidak jauh, ini berhampiran. An agreement signed today involved a proposed 30 years concession on 2 land parcel in Kota Kinabalu, yeah, with an options to extend for the future 30 years subject to mutual agreement. Tanah 30 tahun di Kota Kinabalu. Kenapa SAKMA? Kemana SAKMA? Agensi kerajaan yang ada.
Yang saya tahu bila ini tanda tangan, nilai saham meningkat. They can get money from the market. Tapi penangkapan ikan yang ada ni, kemana harus kita perjuangkan rakyat Sabah ini? Dan saya persoalkan, mengapa ini berlaku ini? Ya, mereka boleh lakukan, tapi kita persoalkan kenapa tidak ada ke syarikat-syarikat tempatan, tidak ada ke agensi-agensi kerajaan negeri, Konalayan, Sakma yang ada yang boleh melakukan, contohnya untuk memajukan tanah yang ada berampiran dengan Kota Kinabalu. Terima kasih banyak. Okay. Anything else? Well, historically kalau kita nampak Berjaya 10 tahun, PBS 10 tahun, memerintah tidak ada gabungan mereka. Tapi kedengaran pada hari ini suara rakyat yang ada. Dan kita kena selaraskan sebagai sebuah parti tempatan yang ada untuk membolehkan supaya kita selaraskan kehendak ini seperti apa yang mereka nakkan. Kerana kita nakkan supaya kalau ada kebulatan, langkah menyatukan rakyat Sabah ialah menerusi bukan gabungan parti-parti. Kita tidak mampu untuk menggabungkan perpaduan rakyat Sabah dengan menggunakan parti-parti. Kerana ada parti yang melompat, ada parti yang berpecah. Lagi banyak parti, lagi banyak berpecah rakyat Sabah. Salahkah bagi kita selaku pimpinan rakyat Sabah untuk ingin menyatukan rakyat Sabah menerusi landasan satu parti berbagai bangsa yang ada? Ya? Dan ini yang kita nakkan supaya langkah penyatuan. Saya juga mantan Menteri Perpaduan Malaysia, Kebudayaan. Dan saya ingat tidak salah bagi kita untuk menyatukan rakyat, tapi tidak kurang pentingnya ialah bila mana kebulatan suara rakyat Sabah, ya, dalam satu gelonggang parti yang ada. Pengalaman saya selaku Ketua Menteri, dahulu bila kita putuskan perkara-perkara tertentu dalam gabungan parti-parti, sorry Datuk Seri, kami punya Presiden cakap lain, tidak boleh kami sokong apa keputusan parti warisan ataupun gabungan-gabungan ini. Bukan senang, ya. Pengalaman contohnya di Semenanjung pun banyak parti-parti yang berbeza-beza pandangan mereka. Jadi langkah kita kena perbaiki sistem yang ada untuk berikan supaya kebulatan suara Sabah lantang untuk menyatakan bahawa inilah keperluan kami, keutamaan keperluan rakyat, airnya, elektriknya, sekolahnya, hospitalnya yang ada, ya, undang-undang yang ada, enforcement of law. Contohnya dari segi bukan hanya anak Zahra kita, bukan hanya dari segi rasuah yang ada, perlu diambil tindakan setegas yang mungkin mengambil undang-undang yang ada. Kalau perlembagaan pun undang-undang kita tidak hormati, bagaimana trust yang kita boleh nikmati daripada rakyat yang ada di perkara terumit. Okey. Itu kita tunggu nanti pilihan raya. Bila sudah bubar dewan dan kita akan umumkan. Ya, tidak semestinya yang YB ini akan bertanding. Ya, tidak semestinya, ya. Dan yang penting kepada kita, kita akan pilih calon yang boleh menang dan kita dapat kuasa di peringkat ini sampai. Itu lain. Parlimen itu pilihannya Perdana Menteri, tapi kali ini pilihannya Ketua Menteri. Jadi saya ingat Sabah ini perlu diselamatkan. Jadi untuk pilih siapa nak pilih, siapa yang menentukan siapa Ketua Menteri? Ya, bukan parti, rakyat Sabah menentukan siapa yang akan menjadi pilihan mereka Ketua Menteri untuk mentadbir negeri Sabah untuk kebaikan negeri Sabah ini. Okey. Kita bukan manifesto, kita akan visi dan misi kita. Kita jelaskan bagaimana untuk yang kita nyatakan kepada rakyat. We can do better. You give us a chance, we can do better than GRS. And I can be sure of that. Asal kita yakin bahawa kita susun atur langkah-langkah untuk penambahbaikan bagaimana sistem pendidikan yang ada. Ya, bagaimana contohnya usaha untuk bukan hanya setakat keselamatan anak-anak di peringkat sekolah. Ya, kita akan tambah baik kerjasama dengan dasar pendidikan negara. Bukan kita bercanggah dengan pendidikan negara. Bukan kita bercanggah dengan dasar kesihatan negara. Tapi kita sedar dan tahu Kementerian Pelajaran Pendidikan dibelanjakan 50 bilion lebih tahun ini. Tapi duit ke mana? Saya dah hantar surat dengan Kementerian Pelajaran, masih lagi sekolah-sekolah kita berpapan. Masih lagi sekolah-sekolah kita tidak ada air, ada tandas. Tapi bagaimana mengatasi masalah ini? Maka dengan itu perlu kita selaku kerajaan negeri Sabah membantu anak-anak Sabah. Bukan hanya untuk mendapat ilmu, bukan hanya untuk mendapat keselesaan dari segi perkhidmatan,
Kita tak mahu nanti anak-anak kita seperti bila saya pergi Long Pasir. Waktu itu saya ketua menteri. Pergi Long Pasir, tandas tidak ada. Saya tanya guru besar, kemana anak-anak ni nak buang diorang punya ni? Yang kecil kah, yang besar kah? Dia said, Datuk Seri, dia lari pergi hutan. Is it the way that we do now? And that was 2019. I was a chief minister. Bukannya berapa tahun. But this is where I think we need to make sure that kita kena bukan hanya suaranya, dan saya bagi 70,000 di sekolah di Long Pasir untuk buat tandas dan bilik guru-guru yang ada. Guru tidak ada bilik dia di Long Pasir waktu itu. Itu bukannya satu rekaan. Tapi kita tahu kita belanja banyak dalam bidang pendidikan, tapi belanja dia ke mana kita salurkan? Itu yang saya selalu persoalkan. Bukan hanya the money that we have budgeted. Tahun ini belanjawan negara kita 400 bilion. But where the money goes to? It should have been channeled to the area and to the people who are really in needs yang ada. Pasal itu contohnya bila saya cerita tadi, apa plat number 3 juta, 4 juta SMJ 1 ni baik. Yang duduk satu orang saja dengan driver berikan dia. Tapi seronok naik dengan kereta yang harganya 700,000. We can spend the money for road maintenance, for the road improvement, then you don't need four-wheel drive. You don't need an expensive car. Ya, like in Singapore, Mazda pun boleh, Toyota pun boleh, Proton pun boleh. Maintenance will be even lower. Orang kampung, maintenance very high. Bukan setakat tidak ada four-wheel drive, nak jalan daripada Ranau sampai ke Buluran, sampai ke Telupit, sampai ke Sendakan. It's very costly for them. Ya, jalannya tidak baik, maintenance road is not there, it's good. So what is important for us? We must make sure that the next step that we want is not a politik yang ada. Kita mahu supaya kita susun atur bagaimana keadaan mengatasi masalah ini, dan kita akan turun ke bawah. Ya, selaku pimpinan kita akan turun siapa konsesi buat maintenance jalan ini. Panggil JKR punya pengarah, panggil Kementerian Kewangan punya. Mana dia punya ni? Who are they? Why, kenapa failure dia? Berapa tahun failure dia? Ya, dan kita pastikan kita kena rectify supaya kita jangan tunggu sampai orang kita susah accident di tengah jalan. So the vision and the mission yang ada, we have already get ready. Kita akan spell it out where we go to make sure that Sabah is such a rich state, resourceful state, but also kita rich in unemployment, kita rich in corruption, kita rich dari segi keadaan kemudahan air tidak banyak, air tidak cukup, elektrik padam sana, padam sini. Last week in my own house, which is in Pendusian Pinampang, tidak ada air. This is Pinampang area, this is not Pensiangan. So bayangkan keadaan ini, where the sense of urgency? Kalau di bandar pun kita tidak ada air, apalagi di luar bandar yang ada. Jadi saya berharap usaha kita untuk menyatakan kepada rakyat yang ada, we'll do better. Dan the current government to ensure that Sabah will get better off in terms of how we manage the state and the people. Yes. Yeah. They will be restructuring all the area, the outfit, to make sure that it is very focused. And we want to know not only the structure yang ada, the outcome from the structure that we laid out. People who can perform, people who can execute the policy. Kita tidak mau kita keluarkan polisi yang ada untuk ini pelabur. Apa artinya? Contohnya, we want to attract investors coming into Sabah. When you don't have water, when you don't have enough electricity, you don't have proper road. You think investors come to Sabah to produce goods? Handphone yang ada mungkin mahal itu. Bersaing pasal produk servis yang kita akan keluarkan, kita pasarkan ke luar negara. Tapi kos kita tinggi, pasal apa? Kos kita tidak ada air, tidak ada elektrik. Jadi ini yang kita dapat melihat bagaimana untuk meningkatkan keadaan ini. So we have to be very focused on the basic thing first. Infrastructure. We are not talking about investors coming in. We have to make sure that there will be more small industry yang ada. Supaya unemployment, anak-anak kita kalau terlibat. Bayangkan kertas ini pun kita import dari Kuala Lumpur. Ini pun kita tidak produce di Sabah. Tissue paper pun, pasal itu saya beritahu. Why we want to take SFI? Because SFI di antara negara dunia satu-satunya yang tanam kayu akasia. Sampai 300,000 ekar tanah daripada 700,000 dimiliki oleh SFI. Pasal apa? That product can be turned into quality paper, tissue paper. Ini tissue paper pun kita beli, macam mana kita nak reduce the cost? If we can produce product locally, you can reduce cost. Harga barang itu akan menurun dan juga poverty kita akan kurangkan pasal employment will be produced. And that's how an economist, ya, yang kita berfikir as an economist, I think this is how you can unturn poverty and also ekonomi yang ada di peringkat negeri Sabah. Okay.
Well, I'm quite sure it's not only about Zara case yang ada. I'm quite sure I think Sabah are very unhappy with, for example, like corruption cases yang ada, tanah-tanah yang ada, opportunities that there. I mean, it's a listed company from KL. Why don't tell me there's no company in Sabah who can do the job? There's state agency yang ada. Macam ini saya contoh, saya bangkitkan dengan Datuk Nasidi di Dewan Dagangan Negeri. Kenapa tidak ada syarikat tempatan? Ada GLC yang ada, Sabah Gas, Sogit, ada SFI, SIP, Sabah International Petroleum. Baru saja dong bayar utang SIP 1 bilion daripada SDB Bank. Kenapa bayar utang syarikat yang tidak boleh pun masuk tender? Pasal apa jawapan dorang? Tidak ada kepakaran. You invest millions of money to a company doesn't have kind of expertise there, and you cannot even bid, not talking about upstream, downstream. Ya, dan ini yang kita kena sedar, kita kena tahu. So saya ingat perkara ini rakyat Sabah tahu. So it's not only for the single handed yang ada. Saya tahu bahawa apa yang berlaku tentang kebimbangan orang tua, ibu bapa tentang anak Sahara. Ya, dan saya berharap bukan kita nak accuse mana-mana. We just hope and pray to God that enforcement of law. The voice of Sabah is quite clear now. They want a local party, but they don't only want a local party in names. Yeah, but they want also. They're not judging us by the words and speeches that we deliver and promises. They will judge by the deed. I went to Nabawan the other day, couple of days ago. Saya pun tidak ingat. Bila saya pergi Nabawan, orang kampung sendiri cakap, Datuk Seri, kau lupa. Kau bagi kami geran tanah di Nabawan 400 lebih orang. That guy stood up. I said, are you sure? Yes. I didn't recall. So you just imagine, we have proven that we are not talking about. These people have been there 5 years. Yang ada pecah tanah saja. Pecah tanah sana, pecah tanah sini, pelaburan sana, pelaburan sini. Where the employment? Where the investment coming in? Kalau kita nampak, belanjawan yang ada, belanjawan 2018. When I was a chief minister, belanjawan 2019, when I was a chief minister, duit yang kita dapat 4.7 bilion hasil negeri Sabah. Ya, 4 bilion lebih, almost 5 bilion. Hasil kita letak sales tax yang ada terhadap Petronas, almost 2 bilion lebih. So kalau kau campur 2 bilion lebih dengan 4.7 bilion 2019, almost 7 bilion. Belanjawan 2025 baru-baru ini yang dibentangkan di Sabah cuma 6.7 bilion saja. Maknanya tidak ada peningkatan, lebih kurang sama. Tapi yang meningkatkannya kerajaan warisan dahulu, sales tax yang ada. Syarikat-syarikat dari luar Sabah katakan engkau real ada. How would the party directly address this? We take the government first. We take the government. The moment we had a government, I'm quite sure I think we can address the issues. But what we want to make sure is how it can benefit Sabahan yang ada, the state government too. Yeah, not only in terms of they are using it to boost up the market price of that particular listed company yang ada, but down the line jobs opportunity dan lain-lain yang ada. Pasal kita tahu di Sabah ada orang Sabah yang banyak kapal laut sudah. I met some of them. Ada yang kapal besar 15 buah dia punya kapal. Tapi they can do better than this. Company yang ada. Why didn't the state government engage? But not only dengan Nelayan, dengan SAPMA, dengan agensi-agensi kerajaan yang ada, bahkan juga usahawan-usahawan tempatan. Jadi saya berharap usaha ini akan dapat kita pastikan whatever it is, ya, yang kita lakukan mesti ada joint venture with the state government yang ada. Ya, we must have right. For example, like when I cadangkan supaya kita ambil alih SFI yang ada. SFI diambil alih, but currently SFI is already under receivership. Utang banyak, milik bank. But I was able to resolve the problem. How I resolved? I went to China and the investors were willing to sort out 2 billion lebih utang SFI dari bank. But my signature as a chief minister, I cannot sign satu putung kayu balak pun. Kalau saya tidak tanda tangan, tidak ada kayu yang boleh diputung. So I told them, I said, make sure give Sabah 30% shares. Dulu kita tidak ada equity, langsung zero. Pasal sudah dalam bank, utang bank, milik bank. But how can I influence them and nego with them? They are willing to give 30% shares kepada state government because we have a golden share. 2% di mana tanda tangan Ketua Menteri signature untuk putung kayu yang ada. We have to be very smart. It doesn't benefit me, benefit the people in Sabah. And why? And I have a plan at that particular moment. Producing tissue paper, producing quality paper. Kertas-kertas ini takkan kita tidak boleh produce, bukan surat khabar. Dan ini yang kita nakkan supaya contoh macam begini. Kita beli dari mana ini?
Kamu pun menulis dengan kertas di situ. Yeah. But where do you produce that? We can produce in Sabah. Yeah. Boxes as well. Yeah. Okay. The what? Which one? A lion? Make us win. Well, I tell you the truth. We have gone through having alliance. No. I'm just telling you. We have gone through having alliance with so many people. It doesn't benefit the Sabah people. There must be a solid voice, a strong, united voice from Sabah. To have a united voice of Sabah, no alliance, but alliance with the people of Sabah. If the Sabah people want the voice to be heard, not only to be heard, to ensure that they resolve the problem of water, resolve the problem of electric, they must have a united voice. And united, not only people yang ada, tapi gabungan-gabungan. I've been in KL for 30 years, I know. I've gabung Barisan Nasional, none of them have not worked in Kitsiang, Dola Badawi, Mahathir, Najib, Mahyudin, Anwar Ibrahim. I work with them. In KL, we can support who is the government of the day, with the majority. But in Sabah, let the Sabahan people take over. That's very important. We don't want, end of the day, taken resources. Petronas, 95% since 1974. Our wealth, our resources. You want to give up your political power? Sabahan must wake up. This is political voice. This is political power that we need to maintain and we retain. So whatever it is, the decision is, we are confident we can win. Don't make assumption that end of the day we don't have the number. I don't want that. We are confident that we work hard to make sure we have enough number to govern Sabah. Well, I will tell you, just good enough for us to win, make sure that, but we cannot be too complacent. In life, until end of the road is there. So make sure that we have ample enough number to govern the state government. If you look into it, during the last elections, DAP used our logo. We managed to secure 29 seats under Warisan logo. 29 seats. Plus Pakatan Harapan Lain PH 32. Can you imagine? We were able to garner the support at that particular moment with 29 seats under Warisan logo. But DAP use our logo. The rest, APCO, they don't use a logo. We gave them 14, satu saja menang. We could have win in that area had we contested. So was PKR. I gave 7, only 2 menang. Mahathir 0 bersatu DMD. Yeah? Because it's time for us to unite Sabah, not through dividing them through political parties. Enough is enough. How many parties do we have in Sabah? And we want to unite. The slogan, Hari Merdeka, Rakyat Berpadu Bersatu. Adakah baik untuk saya satukan, padukan rakyat Sabah dengan mengurusi parti berbagai bangsa seperti Warisan? Kita ada wakil, Setiausaha Agung, Dusun, Timbalan, KDN, People Zahia. Jun Wong is a Chinese, Naib President. Daud is a Brunei. Terence Yambun. Yeah. When you look into it, it's a combination of various races yang ada. Yeah. Ada Kadayan, ada Brunei, ada Bajau. Yeah. Okay. Yeah. Pray to God. Pray to God. If you all are with us, well, I'm quite sure. I think if all the press are with us, I'm quite sure we can win more. Yeah. Let's save Sabah together. Don't mention the people. Ada senarai dia. Ada senarai dia yang ada dan saya akan maklumkan sehingga sudah sampai waktu kita umumkan siapa calon dia. Satu kawasan kadang-kadang ada 10. Satu kawasan kadang-kadang ada 20. But you can be sure that the candidate we have professional. Some of them ada qualification, ada kebolehan, ya. Gila bubar dewan. Undi nanti kami panggil. Undi kami. So itu terserah dengan rakyat Sabah. It's Sabah people to decide. People of Sabah decide. We told them we can work at the level of federalism, the system yang ada. But di peringkat negeri, let us govern, let us manage. Ya, kalau Sarawak boleh takbir, kalau Johor UMNO boleh takbir, kalau Penang DAP, kalau PAS boleh takbir Kelantan, PAS boleh takbir Terengganu. Takkan pula Warisan tidak boleh takbir untuk orang Sabah. Seberapa peratus Datuk Seri yakin
Warisan akan menang secara satu blok. We aim for it. Okay. Nakal Thank- soalan. Thank you very much. Ano tapat undi ka? Apa dia? Undi ka. You wait for the elections to come.